Hello, everyone. Un saludo cordial con todos. We will continue with the account of Jesus being tempted by Satan. Continuaremos la historia de cómo Jesús fue tentado por Satanás. For the third temptation, what did the devil say to Jesus? En la tercera tentación, el diablo le dijo a Jesús, If you will fall down and worship me, I will give you all this glory. todo esto te daré si postrado me adorares. The devil took Jesus up to a high mountain. El diablo llevó a Jesús a un monte muy alto He showed him all the kingdoms of the world and their power and glory. y le mostró toda la gloria y el poder de los reinos del And he mundo. said, if you will bow down to me, I will give you all of this. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. The book of Luke talks about this in more detail. El Evangelio de Lucas explica este relato con más detalle. And in the book of Luke, what the devil says is, En Lucas el diablo dice que if you bow down and worship me, I will give you all this power and glory. si tú me adorares, te daré toda esa autoridad y gloria. For it has been handed over to me, and I can give it to whomever I will, he said. Porque me ha sido entregada y puedo dárselo a quien yo quiera. In the beginning, God gave Adam authority to rule over all things. Dios le dio originalmente al hombre Adán la autoridad para gobernar todas las cosas. Therefore, it was Adam who held that authority. Así que Adán tenía esa autoridad. But when Adam went against the word of God and followed Satan's voice, he submitted to Satan, and the authority passed to Satan. Pero cuando Adán desobedeció la palabra de Dios y siguió la voz de Satanás, esa autoridad pasó a Satanás. And Satan used that authority which he had received from Adam to tempt Jesus. Entonces, con la autoridad que había recibido de Adán, Satanás tentó a Jesús. Satan said to Jesus, Satanás le dijo a Jesús, you want to take back this authority, don't you? ¿no quieres recuperar esta autoridad? But to recover all this, you would have to be crucified and Pero para die. recuperarla tendrás que morir en la cruz. Perhaps by being crucified, you could regain this authority. Quizás pueda recuperarla muriendo crucificado. But how painful is that going to be? Pero ¿cuánto sufrimiento traerá eso? It's going to be so much suffering. ¿Cuánto dolor? It's going to be so hard. ¿Y cuán difícil será? But even without dying on the No cross, necesitas ser crucificado ni morir. if you bow down to me just once, Si tan solo te postras una vez ante mí, I will give you all this yo authority. te daré toda esta autoridad. Then you could have all this comfortably. Así podrás obtenerlo todo fácilmente sin sufrimiento. That was how he tempted Así Jesus. tentó el diablo a Jesús. Everyone, in Matthew chapter 28, what did Jesus say after he resurrected? Pero en Mateo capítulo 28, después de resucitar, dijo Jesús, All power is given unto me in heaven and in earth. toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Go ye therefore and teach all nations, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del teaching them Espíritu to observe Santo, all things whatsoever I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin In del Matthew mundo. chapter 28, after he was crucified and after he En resurrected, Mateo 28, después de ser crucificado y resucitar, Jesus reclaimed the authority that had been lost to the devil. Jesús recuperó la autoridad que había sido arrebatada por Satanás. Thus, our Lord now possesses all authority in heaven and on earth. Por eso ahora nuestro Señor posee toda la autoridad en el cielo y en la tierra. More importantly, Pero lo más importante es the que Lord, with that authority, el Señor con esa autoridad said he will be with us even unto the end of the world. prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Previously, that authority had been given to man, to Antes Adam. esa autoridad había sido dada al hombre Adán, But because Adam lost it so easily to the devil, pero como Adán la perdió fácilmente ante el diablo, Jesus did not hand it over to us. Jesús no nos las entregó He directamente, himself held the authority sino que Él mismo conserva esa and said autoridad that he will always be with us even unto the end of the world. y prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Therefore, whatever difficulty or problem we may face, Por eso, hermanos, sin importar la dificultad o problema que tengamos, Jesus, who has all the authority of heaven and earth, is always with us until the end of the world. Jesús, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, está siempre con nosotros hasta el fin. Thinking of that makes us so grateful and thankful. Cuando pensamos en eso, nuestro corazón se llena de infinita gratitud. Apostle Paul was imprisoned one day while preaching the gospel at Philippi. Un día el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos por predicar el Evangelio. He was beaten and locked up in the inner prison. Fue golpeado y encerrado en una prisión profunda. At midnight, Paul and Silas sang praises to God. Pablo y Silas alabaron a Dios a medianoche.
Why did they do that? ¿Por qué fue así? Even though he's tightly bound in prison right now, Aunque él estaba en la prisión atado fuertemente, there must have been a guard there keeping the prison. había un carcelero que guardaba la prisión And after him, there must have been a warden. y luego un jefe de la And there prisión. must have been somebody above him and above him and above him. Y más arriba, sobre todos ellos, There is Jesus who has all authority in heaven and in earth. está Jesús que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. That Jesus is with me. Y ese Jesús está conmigo. Therefore, even though I lie down here, there is no problem. Por eso no importa que sea acostado aquí, no es problema. If the Lord wants, he can set me free at any time. Si el Señor quiere, puede liberarme en cualquier momento. You may not fully understand the Lord's authority, Quizás no entiendes bien la autoridad del Señor. and I do not know how you think of it, No sé cómo lo pienses tú, but I am not afraid. pero yo no tengo miedo. The one who has all authority in heaven and in earth is with me. Aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra está conmigo. If he wants, he can open the prison doors. Si Él quiere, puede abrir las puertas de la prisión cuantas veces If quiera. he wants, he can loosen these stocks that bind me. Si Él quiere, puede soltar las cadenas que me atan. And if he wants, he can make me a free man at once. Si Él quiere, puede hacerme libre en cualquier momento. Now, because the Apostle Paul believed that Jesus, who has authority in heaven and in earth, was with him, El apóstol Pablo creía que Jesús, quien tiene toda la autoridad, estaba con Él. even though he was locked up in Y prison, aunque estaba encarcelado, even though he's going through y aunque hardship, pasaba dificultades, it was not a problem at all. nada de eso era un problema. About midnight, an earthquake occurred. A medianoche hubo un gran terremoto. All the doors were opened, Todas las puertas se abrieron and the bonds were loosed. y todas las cadenas se soltaron. So amazing, isn't it? Realmente asombroso, I ¿verdad? don't understand how an earthquake could loose the iron chains. Es difícil entender cómo un terremoto puede soltar los grilletes. But God doesn't just work in ways that I understand. He works in ways I cannot understand. Pero ¿acaso Dios solo hace cosas que yo entiendo? Él también hace cosas If que he no has done podemos so, then he entender. did so. Y sí, Él lo hizo, entonces así The fue. guards were shocked. El carcelero se sorprendió mucho. Oh no, the prison doors were open. Las puertas de la prisión están abiertas. Surely the prisoners must have fled. Seguramente todos los prisioneros He wanted escaparon. to kill himself with a sword. Entonces tomó una espada para suicidarse. But Paul said, wait, Pablo gritó, espera, we are all here. estamos todos aquí, dijo. The guard was shocked. El carcelero se sorprendió mucho. He brought a light and saw that they were there. Encendió una lámpara y vio que todos estaban allí. Then the guard took Paul and Silas to his house. He washed them and gave them food. Entonces el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa, les lavó las heridas y les dio de Then the comer. guard had said, Antes de eso el carcelero les había dicho, how can I believe in Jesus? ¿qué debo hacer para creer en Jesús? Paul said, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Pablo respondió, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Then they were all saved. Y todos fueron salvos. The prison doors were opened. Así que las puertas de la prisión se abrieron. Why did God put Paul and Silas in prison? ¿Por qué Dios permitió que Pablo y Silas fueran encarcelados? So that the guard can get saved. Para salvar al carcelero y a su From then on, familia. everybody who goes to that prison would get saved. Desde entonces cualquiera que entraba en esa prisión salía salvo. Those were the kinds of plans that God had. Dios tenía ese plan. That's right, everyone. No matter what things that we may face, because Jesus, who has all authority in heaven and earth, is with us, Así es, hermanos, todo lo que nos pasa a Jesús, quien tiene la autoridad, lo permite y está con I love nosotros. that story in Matthew chapter 28 so much. Me encanta ese pasaje de Mateo 28. The authority in heaven and earth was first given to Adam, then he lost it to the devil, but Jesus, by being crucified and saving us, he took that authority back. Jesús recuperó en la cruz la autoridad que originalmente Dios había dado a Adán y que el diablo le había robado. Now that authority has been recovered, it is with Jesus. Ahora nosotros tenemos esa autoridad recuperada, la autoridad de Jesús, He did not give that authority to us, pero no nos las entregó directamente because we might lose it to the devil again. para que no se vuelva a ser arrebatada por el diablo. Instead, Jesus himself has that authority Jesús mismo retuvo esa autoridad and is always with us, even unto the end of the world. y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Of course, I don't have any worldly authority. Por supuesto, yo no tengo ninguna autoridad en el I'm mundo, just a person who preaches the gospel. solo soy alguien que predique el evangelio. But the Lord who is with me Pero el Señor que está conmigo, is not a president, aunque no soy un presidente nor a minister, ni un ministro, but the Lord has all authority of heaven and in earth.
Pero el Señor tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Therefore, we have nothing to fear. Por eso no tenemos ninguna razón para temer. So when I face difficult times, Por eso cuando enfrentamos dificultades, I am worried, but I am not worried. me preocupo, pero al mismo tiempo no me preocupo. I don't know if that makes any No sense. sé si esto tiene sentido. I am afraid, but I am not afraid. Tengo temor, pero no tengo It temor. looks like it's going to be frightening, but I am not afraid. Aunque parece que debería tener miedo, no lo tengo. I believe God is always with us and working with us. Creo que Dios siempre está obrando con nosotros. Because Jesus, who has the authority in heaven and earth, is with me. Porque Jesús, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, está conmigo. If Jesus had not reclaimed that authority Si Jesús no hubiera recuperado esta autoridad and Satan still had it, y el diablo aún la tuviera en sus how manos, painful would it be for us? ¿cuánto sufrimiento habría? Even though Paul and Silas were imprisoned, Hermanos, aunque Pablo y Silas fueron encarcelados, if that had not happened, how could that guard get saved? si no hubiera sido así, ¿cómo se habrían salvado los carceleros? God allowed Paul and Silas to be imprisoned so that the gospel might be preached there. Dios permitió que Pablo y Silas fueran a prisión para que los carceleros y los presos escucharan el And once the evangelio. guard was saved, the prison doors were opened and Paul and Silas came out. Después que el carcelero fue salvo, las puertas de la prisión se abrieron y Pablo y Silas salieron. From then on, the guard would hold the prisoners one by one, and I'm sure he preached the gospel to them. Desde entonces, esos carceleros probablemente tomaban las manos de otros y empezaban a And many predicar. testimony arose of what God did in prison would appear. Así nacieron testimonios de las obras de Dios dentro de la Oh, prisión. if I had not gone to prison, I would not have been Si saved. no hubiera ido a prisión, nunca hubiera recibido la In salvación. prison, I realized my sin and I learned salvation. Ahí entendí mi pecado y comprendí la salvación. Even though I was in prison, I received the grace of God. Fui prisionero, pero recibí la gracia de Dios. In this way, many people in that area received salvation, and there's many works of God in Philippi. En Filipos ocurrieron muchas obras así, donde la gente fue salva. Yeah, I'm not very sure, No lo sé todo, ¿verdad? but I believe that God worked so. Pero creo que Dios habrá obrado de esa manera. So, if Jesus had bowed down to the devil, he could have gained that authority without bearing the cross. Jesús podría haber recuperado la autoridad sin la cruz si se postraba ante el diablo. The devil tried to deceive Jesus. El diablo trató de engañar a Jesús. If you fall down and worship me, Si te postras ante mí, I will give you all authority. te daré toda la autoridad. You don't have to be crucified. No necesitas ser You don't have crucificado. to suffer. No necesitas You can sufrir. just reclaim the authority. Solo recupérala I fácilmente. thought about this. Pero piensen en If esto. Jesus had recovered that authority that way, Supongamos que Jesús hubiera recuperado esa autoridad if así. Jesus bowed to the devil, Si Jesús se hubiera postrado ante el he diablo, would be the devil's servant. se habría convertido en su siervo. Then ultimately, the master, the devil, would surely claim it. Entonces al final el diablo, siendo el dueño, se habría quedado con todo. But Jesus did not choose that way, Pero Jesús no escogió ese camino. but said, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satan, I will not bow to you nor serve you. Diablo, no me postraré ante ti ni te serviré. I'm the servant of God. Yo soy siervo de Dios. My course is set. Estoy determinado a obedecer al Señor. I will only serve God. Serviré solo a Dios. I will not serve anyone else. No serviré a nadie más. Then Jesus saith unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. I will worship only God, Adoraré solo a Dios and serve him alone. y solo a Él serviré. And that was the heart of Jesus. Ese era el corazón de Jesús. I will not serve you, Satan, to gain all power in heaven and in earth, No te serviré, Satanás, para obtener la autoridad del cielo y la tierra. even though I must be crucified and suffer affliction. Aunque tenga que ser crucificado y sufrir dificultades, I will worship only God, and I will serve only God. solo serviré y adoraré a Dios. In Jesus' heart, the word of God always had first place. En el corazón de Jesús, la palabra de Dios siempre ocupaba su lugar. Jesus could have chosen an easier way. Jesús tenía una posibilidad más fácil. He could have gained it without suffering. Podía obtenerlo sin sufrir, Yet he chose rather to follow the word of God. pero prefirió seguir la palabra de Dios.
When we read the accounts of how the early Christians endured Si persecution, miramos las historias de los creyentes en la iglesia primitiva, the stories of the martyrs and the Colosseum and such are truly precious testimonies. encontramos muchos testimonios preciosos de mártires en el Coliseo. They truly suffered unspeakable persecution and hardship, difficulties, and even execution. Ellos fueron perseguidos, sufrieron y muchos fueron ejecutados. They even had the chances to escape. All they needed to do was compromise their conscience just a little bit. Pero podían evitar todo eso si solo cedían un poco en su conciencia. But what I read about them in the writings was, Leí un relato antiguo in the cold winter when the river was frozen solid, sobre cristianos en un invierno helado cuando el río estaba completamente congelado. they would break the ice, force the Christians in, leaving only their heads above water, and let them freeze to death. Rompían el hielo del río, los metían dentro, dejando solo la cabeza afuera hasta que morían congelados. There was many people there who stood watching. La gente los observaba desde afuera. One of the Christians, unable to endure the pain any longer, came out. Y uno de los cristianos, incapaz de soportar más el dolor, salió. Save me! ¡Sálvenme!, gritó. I will no longer believe in No Jesus. creeré más en Jesús. But a soldier standing nearby quickly took off his clothes and jumped into the Pero water. un soldado que estaba al lado se quitó la ropa rápidamente y se lanzó al agua. I'm a Christian, he said. Yo soy cristiano. I will suffer for Christ. Sufriré el mismo dolor que los There cristianos. was no room for me there before. No había espacio para mí, I will take his place. pero ahora entraré. They could have survived by keeping silent, Ellos podían salvar su vida si solo callaban, but because they had a greater hope, pero tenían una esperanza mejor. they would not deny their faith even though it meant the sword, suffering, or persecution. Por eso, aunque fueron muertos con espada o perseguidos, no negaron su fe. In scripture and in the records of the saints, we find many such stories. En la Biblia y en otros registros hay muchos relatos así. Before us, many Christians suffered many hardships, Muchos cristianos antes de nosotros sufrieron persecución but they did not want to grieve our Lord Jesus even in the least. para no entristecer ni decepcionar al Señor su Dios, But they only wanted to please God and serve Him alone. sino para agradar solo a Dios y servir And we únicamente a find Él. in the scripture how they faced great suffering and persecution and they entered it without fear. En la Biblia encontramos historias de quienes, aunque sufrieron, entraron sin temor. Why? ¿Por qué? Because our Lord Jesus commanded it. Porque nuestro Señor Jesús nos enseñó a hacerlo The así. devil tempted Jesus. El diablo tentó y probó a Jesús. He said, "Why do you have to go through all that? You don't have to be crucified. ¿Para qué sufrir tanto? No necesitan morir Just bow crucificado. down to me once, Solo póstrate una vez ante mí. and I will give you all authority in heaven and in Y earth. te daré toda la autoridad del cielo y de la tierra. You don't have to suffer. No tendrás que sufrir. Why trouble yourself with all that pain?" ¿Para qué pasar por tanto dolor? That was how the devil tempted Jesus. Así tentó el diablo a Jesús. But Jesus said, Y Jesús respondió, "Get thee hence, Satan. apártate, Satanás, For it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Worship only God and serve him alone. Adora solo a Dios y sirve solo a Él. There are times when we serve ourselves rather than God. Nosotros a veces servimos más a nosotros We mismos que a often Dios. seek our own fleshly comfort and peace rather than God. Muchas veces nosotros buscamos nuestra propia comodidad y el bienestar de la carne en lugar de a Dios. But what does God say to us? Pero Dios nos dice, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. al Señor tu Dios adorarás y a Él solo So servirás. God commands us to serve him alone. Por eso Dios nos enseña a servir solo a Therefore, Él. Jesus, in order to serve God only, Y así Jesús decidió servir únicamente a he was Dios, tempted by the devil, and if he followed the temptation, he would have avoided the aunque suffering. fue tentado por el diablo. Si lo hubiera seguido, hubiera evitado el sufrimiento. But Jesus overcame the devil's temptation, and being crucified on the cross, Jesús venció la tentación del diablo y fue crucificado. fulfilled the will of God to save all Y mankind según la voluntad de Dios, salvó a toda la humanidad and regained the power and glory that had been lost. y recuperó la autoridad y la gloria. Thus, Jesus became the true Son who perfectly obeyed God. Así Jesús se convirtió en el verdadero Hijo obediente de Dios.
Therefore it is written, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Por eso la Escritura dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo The Bible Jesús. tells us that Jesus was obedient unto death. He submitted and served God only and did not seek his own comfort of the flesh or his own pleasure. La Biblia dice que Jesús fue obediente hasta la muerte, sirviendo solo a Dios y no a su propia comodidad o placer. The devil, with his final attempt, tempted Jesus, Entonces el diablo en su última tentación and he knew that if he failed to overcome him, sabía que si no lograba vencer a Jesús, that Jesus will achieve salvation for all on this earth, toda la salvación se cumpliría en la tierra por medio de and that Jesús, countless souls would be transferred from being servants of Satan to servants of Christ. y que muchos pasarían de ser siervos del diablo a ser siervos de Cristo. The devil knew that, so he used all his might to Por eso tempt Jesus. Por eso el diablo usó todo lo que tenía para tentar a Jesús. I have all the authority. Toda autoridad me pertenece. I'll give it to you. Te la daré. You don't have to be crucified. No necesitas ser crucificado. You can have everything. Puedes tenerlo todo. Just bow down to me once. Solo póstrate una vez ante mí. That was how the devil tempted Jesus. De esa manera el diablo tentó a Jesús. The amazing thing is, Lo asombroso es que if Jesus had sought his own comfort and ease, he might have given in. si Jesús hubiera querido buscar su propio bienestar o comodidad, quizá lo habría hecho. But Jesus did not serve himself. He served only Pero God. Jesús no se sirvió a sí mismo, sino solo a Dios. Because Jesus only served God, Porque Jesús sirvió únicamente a Dios, Jesus did not obey the devil. no obedeció al diablo. And he was crucified and suffered on the cross. Y por eso sufrió la muerte en la cruz. Through his suffering and death, Jesus accomplished the wondrous work of saving us from all sin. Jesús realizó la obra maravillosa de dar la salvación a todos del pecado por medio del sufrimiento. And when Jesus rose again after saving us, Después de salvarnos y resucitar, on the day of his resurrection, he reclaimed all authority in heaven and in en earth. el día de su resurrección, recuperó toda autoridad del cielo y de la tierra. Jesus took that power back from the devil. El diablo ya no pudo quitarle esa autoridad. Jesus said, now with this authority, I will protect the servants of God. Jesús dijo, con esa autoridad guardaré a los siervos de Dios I will care for the servants of God. y los cuidaré. Go ye therefore and teach all nations, Por tanto, id y haced discípulos a todas las baptizing them in naciones, the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu teaching them to Santo, observe all things whatsoever I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he And mandado. I am with you always, even unto the end of the world. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin With that del mundo. authority, I will protect you. Con esa autoridad los I will help protegeré, you. los I will ayudaré, protect you. los guardaré. That was what the Lord promised. El Señor nos dio esa So, promesa. even though I too face hardships and problems at times, Por eso, aunque a veces yo también enfrento dificultades y but this is problemas, what I tell myself. pienso en esto. Our Lord holds all authority in heaven and in earth. Nuestro Señor tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Our Lord's authority is far greater than any king or president. Nuestro Señor tiene mucho más poder que cualquier rey o presidente. Before the power of a president, people Las cannot even personas no move. pueden hacer nada ante la autoridad de un presidente. How much more can the Lord protect me? Así que Él puede protegerme He will completamente. greatly help me. ¿Y cuánto me ayuda? He will give me his grace. Él me ha concedido When la I think gracia. about that, Cuando pienso en esto, even though there's troubles and hardships sometimes, aunque a veces vienen tribulaciones y dificultades, our hearts are filled with joy and overflows with gratitude. nuestro corazón se llena de gozo y gratitud. Truly, the Lord was obedient unto death and followed the word of God. El Señor fue obediente hasta la muerte siguiendo la palabra de Dios. When I think about it, the grace the Lord has given us, I cannot say in words how great it is. That's why I give glory and honor Cuando to pienso en la God. gracia que el Señor nos ha dado, es tan grande que no puedo expresarla con palabras. The Lord who has all authority in heaven and in earth El Señor que tiene toda la autoridad del cielo y la tierra, has throughout all the years that I preached the gospel, durante todos esos años en los que he predicado el Evangelio, even though the devil always laid out many obstacles and problems in front of me, aunque el diablo ha puesto muchos obstáculos y ha causado diversos the problemas, authority of the Lord was greater. la autoridad del Señor es tan grande He protected me. que me ha guardado.
That's why I didn't have to test him. Y por eso nunca he sentido I've la never necesidad jumped de down to probarlo. test to see whether the Lord would protect me, No probé saltar ni poner a prueba al Señor para ver si me even without protegía. testing. Porque sin probarlo, I fully believe that God keeps me and protects me. creo firmemente que Dios tiene el poder de guardarme. So I go on serving the Lord with thanksgiving. Por eso avanzo sirviendo al Señor con gratitud. The devil first tempted him, turned the stones into bread. Primero el diablo le dijo, convierte esas piedras en pan. That's how he first tempted Jesus. Así tentó al Señor Jesús. Jump off the top of the temple. Luego le dijo, tírate desde el That's how he pináculo del tempted Jesus templo. again. Así lo tentó nuevamente. And when that didn't work, he showed him all the power and glory and said, I will give you all this to you if you bow down and worship me. Y cuando no pudo, le mostró toda su autoridad y la gloria y le dijo, te lo daré si tú te postras ante mí. If Jesus was like us, he would have quickly obliged. Si Jesús hubiera sido como nosotros, quizá habría respondido Okay, I'll rápidamente. bow. Está bien, me Give me the postraré. power. Dame la autoridad. Okay, then we'll get along fine. Así podremos llevarnos bien. Once you bow down, Pero si Jesús hubiera Jesus postrado, would become the servant of the devil. se habría convertido en siervo del diablo. All that authority would have in truth have belonged to the Y toda devil. esa autoridad habría terminado nuevamente en las manos de Satanás. That's such a foolish trade. ¿Quién aceptaría un trato así? Jesus did not fall for it. Pero Jesús no cayó en esa tentación. And he worshiped God alone Adoró solo a Dios and served only y God. solo a Él sirvió. Jesus suffered for the sake of serving God, Jesús sufrió para servir a Dios, but it was not a problem to him. pero eso no fue un problema para When we Él. look at these three temptations Jesus faced, we are so thankful. Cuando veo esas tres tentaciones de Jesús, me lleno de gratitud. Truly, Jesus suffered for us, delivered us from sin, saved us, and regained all authority. Jesús sufrió por nosotros, nos liberó del pecado, nos salvó y recuperó la autoridad. At the very end of the Gospel of Y al Matthew, final del Evangelio de Mateo, all power is given unto me in heaven and in earth. toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Go ye therefore and teach all nations, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to observe all things whatsoever I have enseñándoles commanded que you. guarden todas las cosas que os he mandado. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Thank you. Gracias. Please take care. Cuídense. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.